jabara la jabago amnu sogole no ona shu anikli oni nyangma bi juma me kalo kli woro samba fla an mugan fla kuna foni folo korsena law kanyamo koroni ale to ko bagari to wala sigimina ke ale ga kiriti elika mali ministry mi sigelendo kiriti elika ma ay wala wala chaman ke ko inka kuna foni wala wala le amno di oma anga flash info konnana bisimile anga flash info konnana komi tun ya fo nyana madame nena bagari to wala ni ale ku ye korsena law ka nyamo koroy ale ku nomine le no ko sabla ay milliard konoton ani ko dum décembre kalo kile flatemne bagari to wala ka kiritigela ku d'assise mo gofe wa ira ka fo ko bagari to wala ka note ni walenna kiritigale ko fe ngunu ko on chaira sabla malien chama ira ka fo ko bagari to wala ka kirin ka matige tige jogo nyumana wa ko jiji minu ye bagari to wala ka kiritige kumu ga barake jeliaka ode kera sababu ye décembre kalo kile wolonvla Mamadou Kasongi ni ale ministre sigilendo mali kiritigale kama ale anyini kursibira mo fe ko ka segi bagari to wala ka kirin tigelika wa ko jiji minu ye bagari to wala ka kiri folentike ko lu sentena ye kiritige flana ina kunu alamsa me kalo kile duru Mamadou Kasongi ale kume wertem jabaralkan o kene kan ay wala wala chamanke bagartu wala ka kirin tigeli koka mali ministri mi sigileno kiri tigeli kama ayira ka fo ko ni ay kale ko ka sigi bagartu wala ka kirin tigeli kan ko sabula ko bagartu wala nobe mine wakati mina ko wasoro ale ku ye procureur di ko bagartu wala ka dossier ke akme ale le tege konnana wa ko abe bagartu wala ka dossier do ka tege ci. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, un tournant dans la lutte contre la corruption. C'était un des dossiers problématiques. Sabula dossier bido a dossier ko agri ko sebe ale sege bido ke pour que dossier du ga fara joko ka jugement ka ayira ka foko vraiment barajana wa bo shi tise ka kishi yurugu keleli ko la bali ko no bli mais ango segele ba ka be ko no amana ko ye c'est que que jugement ka o ba yira bela ka foko yurugu keleli ko la dia ka chugo pour que yurugu keleli akana se ka sansoro ko ibe se ka nobile ibe se fara be se ka ke ika jugement bi ya ke ce que se ka ko o fara kan Sénégalais ko war dole febi ba ko no ba ko be kala ba sabula a dossier d'abord la derrière de tika ko no wa fefe ba ko no ba do ina fo tika chi derrière dabali bana jugement kele ka foko ba togola do maye de ko ina surtout que angu yokura fonu sura ka foko jugement ko la fe o kala fe mi ru ngeli ka fe o kala fe mi ru mo be ko seba fe mi ru ka ke mali justice ko la o ko la sa ade sega lu boloda enquête ya yira ka foko bo ko be juju chebo yudu ye waleke yudu tebe to shila ola rapport ya yira ka foko segi be sega ke jugement ka ko bo mi du ye de waleke o fara be sega jangi ola anye ajili sega ke jugement ka amaka yuru kala to bela akala juju chamancheo akala juju kokanayo magistrature korona magistrature kokanayo amaka yuru kele chogo bela mais pour que bega boa kalama pour que aka doga foko kobe sena il faut que problème ka ke mo flare jogo che sabula bibe ka war dio bibe ka war mede do fla bela ka ni mo ba kalama fo ite boala mais pour que mo ka boa kalama ka foko kobe no bi ka nga janki il faut que doka ko folike nan bola yuru fe kalama ame enquête ke mo mi no bala ko no mede inspecteur justice inspecteur blanc ani kuna fodi fe soro ko sagali ka kula ni sagali boloda a fe beka faka donc a foko juju te charia sanfɛ juju ye jangeli ko kɛ u bɛ nɔminɛ n'a kan ka nɔminɛ kiti sow fɛ min na a bɛ nɔminɛ ni administration yɛrɛ kan ka nɔminɛ a bɛ nɔminɛ o dɔw bɛ se ka kɛ kangarida ye o dɔw bɛ se ka kɛ fo ka taa kɛ gɛnni yɛrɛ ye ka bɔ magistrature yɛrɛ la
o bɛɛ bɛ se ka juge bɛ se ka o bɛɛ bɛ se ka nɔ yira juge la. Plusieurs niveaux de sanctions, le blâme, l'avertissement et jusqu'à la radiation. Tout ça, c'est des choses qui sont prévues. Ça doit passer devant le conseil de discipline. Kunafun flana obetananye kulba. Maroc, Égypte, ani Japon. Ni ambassadeur kura saba ye sɛbɛn di Mali jamana kuntigi ma. Sɛbɛn bɛ yamaruya d'u ma u kana baara kɛ Mali kɔnɔna na. Kunu alamisa mai kalo tile 5 Mali jamana kuntigi ni ale tɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale ni ambassadeur kura saba ninnu bisimila ye kuluba. O kɛnɛ de kan ni ambassadeur kura saba ninnu u ye sɛbɛn di Mali jamana kuntigi ma. Sɛbɛn bɛ yamaruya d'u ma u kana baara kɛ Mali kɔnɔna na. O ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan ambassadeur kura wɛrɛ caman tun bɛ yen nɔ. I n'a fɔ Ibrahim Diallo ni ale Mali ambassadeur kura ye Brésil, Boubacar Diallo ni ale Mali ambassadeur kura ye Arabie Saoudite, Sékou Berté ni ale Mali ambassadeur kura ye Washington. Mali jamana kuntigi a ye kangari gɛlɛnda ni ambassadeur kura saba ninnu ye. A y'a da u tulo kan ko bolodi ɲɔgɔnman bɛ Mali ani Arabie Saoudite, Brésil ani Washington ni ɲɔgɔn cɛ ko kum kɔnɔna na ko ni ambassadeur kura saba ninnu k'u k'u cɛsiri bɛɛ ni keleya bɛ Mali ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka se k'o yiriwa cogoya min na. Colonel Assimi Goïta y'a da Ibrahim Diallo tulo kan ko Mali ni Brésil ni ɲɔgɔn cɛ ko bagan mara ani sɛnɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko kum kɔnɔna na k'a kan ka cɛsiri ko bagan mara n'o sɛnɛ lataga ɲɛ. Mali jamana kuntigi n'ale tɔgɔ Colonel Assimi Goïta a yira k'a fɔ ko Mali kɔni cɛsirilen don ko ka bolo di a partenaire ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko partenaire minnu bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ jɛlenya kan ani partenaire minnu bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ Mali sariyaw batoli hukumu kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na filɛ ni waati min na ko sisan Colonel Assimi Goïta y'a ɲini Ibrahim Diallo, Boubacar Diallo ani Sékou Berté fɛ ko Mali filɛ ni waati min na ko sisan ko ni gɛlɛya bɛ Mali kan ko hukumu kɔnɔna na k'u kan k'u cɛsiri ko ka se ka partenariat bɛ Mali ni Brésil ani Arabie Saoudite ani Washington ni ɲɔgɔn cɛ ko ka se k'o sɔrɔ la yiriwa ani ka se ka sɔrɔ la taga ɲɛ. Kunnafoni sabanan diɲɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ ni ale tɔgɔ ko Antonio Guterres ale ye laɲini damadɔ kɛ kunu alamisa mai kalo tile 5 Conseil de sécurité kɛnɛ kan. O laɲini de ko ka yɛlɛma don MINUSMA mɔgɔ ka manda la ani ko MINUSMA kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali la ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ farafin ye farajɛ minnu b'a la olu ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔna na. MINUSMA kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali la olu ka manda o ye manda de paix n'o ye manda ye min b'a jira k'a fɔ k'u mana kɛlɛ la nka u nana kɛlɛ ban de la. N'aw yɛrɛ y'a jateminɛ ɲinɛ y'a san 9 de MINUSMA kɛlɛkɛcɛw bɛ Mali la yan nɔ wa san o san MINUSMA kɛlɛkɛcɛw u ka manda a bɛ renouveler ni a bɛ f'o ma ko ka segin kura ye ko kan. Juin kalo nata MINUSMA mɔgɔ ka manda in yɛrɛ kan ka renouveler. Bi an filɛ ni waati min na ko san MINUSMA kɛlɛkɛcɛ mɔgɔ 13 de bɛ Mali la yan nɔ ni polisiw ani civiliw fɛnɛ b'a la. MINUSMA kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kun nana Mali la rébellion kɛlɛ de kama nka o kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ wɛrɛ nana wolo kɔnɔna na ni o bɛ f'o ma ko jihadisi kɛlɛ. O y'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔ ma labɛn o kɛlɛ in kama wa yamaruya fɛnɛ kun t'u bolo ka kɛlɛ kɛ. O de hukumu kɔnɔna na Antonio Guterres ale y'a laɲini ko ka MINUSMA mɔgɔw bila Union Européenne mɔgɔw ka sariya kɔnɔna na nka Nations Unies mɔgɔw olu de bɛ musaka d'u ma u kana Mali sɔrɔsiw dɛmɛ banbagaci kɛlɛ la. An filɛ ni waati min na ko sisan nɔ MINUSMA la a farafin kɛlɛkɛcɛ u ka ca ni a tubabu kɛlɛkɛcɛw ye. Jateminɛ dɔw b'a jira k'a fɔ ko ni yɛlɛma donna MINUSMA mɔgɔ ka manda la u ka se ka fara Mali sɔrɔsiw kan ka banbagaci kɛlɛ kɛ. O bɛna kɛ sababu ye banbagaci kɛlɛ a bɛna nɔgɔya Mali kɔnɔna na. Alamisajan tɛmɛnen avril kalo tile 21 Mali premier ministre ni ale tɔgɔ ko Choguel Kogala Maïga ale tun bɛ CNT la n'o ye député bulonba ye. O kɛnɛ kan Choguel Kogala Maïga y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni fɛla tɛ ko MINUSMA mɔgɔw ka taga ka bɔ Mali la. N'aw yɛrɛ y'a lajɛ Mali ye jamana ye jamana min ka bon kosɛbɛ wa Mali kɛlɛkɛcɛw u tɛ se ka u hakili to Mali yɔrɔ bɛɛ la wagati kelen na. Ni yɛlɛma kɔni donna MINUSMA mɔgɔw ka manda la u ka fara Mali sɔrɔsiw kan ka banbagaci kɛlɛ kɛ o kɔni o ye kunnafoni duman ye. Kunnafoni naaninan o bɛ taa n'an ye Russie Apocalypse ni o ye Irisiw ka pankulu dɔ ye ni dɔw b'ale wele ko kiritigɛ laban. C'est le symbole de la puissance militaire russe.
considéré comme un bunker volant. Irisi yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ u kan ka kɛ dɛnɛndo mɛ kalo tile 9 o kum kɔnɔna na irisi kɛlɛkɛcɛw ye démonstration dɔ kɛ n'u ka pankulu u bɔra ni pankulu dɔ ye ni ale pankulu bɛ wele ko Apocalypse. L'Ilyushin 80 n'avait plus été aperçu en vol depuis 2010. Un appareil surnommé avion de l'Apocalypse ou du jugement dernier. Apocalypse ye pankulu min ni ale janya ye 60 mètres ni ale yɛrɛ sɔngɔ bɛ bɛn sefa wari miliyari 300 ani kɔ ma. Ka Irisi jamanakuntigi to pankulu in kɔnɔna na hali ni a bombardera ni mugujugu ye mugujugu min bɛ mugujugu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ni ale bɛ wele ko nucléaire basi foyi de tɛ kɛ pankulu in na sabula filɛntiri yɛrɛ fɛnɛ ta ye a la. Ka ladɔnniya k'a fɔ hali ni Vladimir Poutine bɛ pankulu in kɔnɔna na ani Irisi kɛlɛkɛcɛw u bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoniya sabula kunnafoni siraw bɛ yen nɔ minnu b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn. Kunnafoni dɔ b'a yira k'a fɔ ko Apocalypse ko a bɛ se ka mɔgɔ latunu ka bɔ diɲɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛla la pewu. Ka Irisi jamanakuntigi to nin pankulu in kɔnɔna na a mago tɛ a ka palais présidentiel yɛrɛ la sabula fɛn fɛn bɛ palais kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔnna bɛ nin pankulu in kɔnɔna na. Kunnafoni dɔ b'a yira k'a fɔ ko nin pankulu in ɲɔgɔnna 3 de bɛ Irisiw bolo. Amina an ka bi flash info kuncɛ an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ de kan ni ale tɔgɔ ko Birahima Ture. Birahima Ture ale ye kunnafoni dila de ale tunna ka Ibrahim Boubacar Keita de to fanga la. Ibrahim Boubacar Keita ni ale kun ye Mali jamanakuntigi kɔrɔ ye. Papa Mami Keita ale kɔni bilala ka taga kasobonba la ka sababu kɛ Birahima Ture ka tununi ko ye. Karim Keita no Ibrahim Boubacar Keita den ale kɔni tɔgɔ fɔra tununi ko in na nka sɛgɛsɛgɛli ma dayɛlɛ a ko kan. Nka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen Birahima Ture ka sɛbɛn a taara ka yuguyugu fo kana mandat d'arrêt international déposé Karim Keita kan nka hali bi Karim Keita a ma segin ka na Mali la fɔlɔ sabula hali a fa yɛrɛ faturen a ma na u ka banni na. Sɛgɛsɛgɛli nin kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2 wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ko minnu sen bɛ Birahima Ture ka tununi ko la o mɔgɔ 2 n'o ye inspecteur Papa Mami Keita ani Birahima Ture ka chef ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Adama Dramé. Ani mɔgɔ 2 ninnu u kun bolila ka t'u da Faransi. Bi juma mɛ kalo tile 6 an ye kunnafoni sɔrɔ ko Papa Mami Keita ale kɔni minɛna sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na mandat d'arrêt bila kan ni k'a bila ka taa kasobonba la. Ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Arabie Saoudite aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.